welcome to More Night Podcast with Willow and Sini. Yes, balik lagi nih bareng kita setelah seminggu enggak dengerin kita mungkin ya. Dan kemarin kan udah tahu kita mau bahas tentang apa kan di bulan Februari ini. Kita mau bahas tentang sekitar love gitu, tapi minggu ini lebih spesifik di crush ya atau type gitu. Ya enggak? Yeah, something like that. Ya. Ini maksudnya pembicaraan yang udah lama dinanti-nantikan ya kali ya. Soalnya apa ya? Who? Dinantikan kita berdua lah. Yeah, I'm excited about it. But you sound dawned. Yeah, I'm excited. Ew. Oke, skip. BTW nih tentang crush gitu atau type. Menurut tuh crush tuh kayak gimana sih? Maksudnya ciri-ciri lu crush someone itu tuh kayak gimana? Ciri-ciri crush someone's? Iya, What that is? misalkan nih, crush lu tuh suka sama dia kah? Atau cuma menggemari doang kah? Atau gimana gitu? Oh, I see. Maybe like lu suka, lu attracted, maybe di kayak wajahnya atau sifatnya atau apanya gitu. maybe all like appearance, Yeah. characters, ya, tapi secara luar aja gitu loh. Oke, I see. Karena kita belum tentu mengenal dia secara internal, Intense. No, I mean di dalamnya gitu. Oh ya, I see. Intimate. Yeah. No, I mean secara ya inside them lah gitu. Secara internalnya lah kita nggak tahu. Kita cuman melihat dia secara eksternal. Baiklah. Kalau gue sama sih kayak lo. Gue cuma tahu orangnya kayak gimana, mukanya kayak gimana, terus seluk-beluk, bukan seluk-beluk sih, lebih ke oh dia tuh orangnya baik loh kayak gitu. Iya sih. Yang kita lihat aja gitu kan. Benar. Kita nggak tahu gimana orangnya dalamnya. kan. Ya. Aduh. Behind the stage gitu. Kalau lu pasti pernah kan have a crush to someone? Well, what's the point to have a crush when they don't like you back? Ya, gue mengerti karena gue juga ngerasain itu. Tapi itu sih, that's the point have a crush sih. Ya enggak? Makanya dia dibilang crush gitu loh. So the meaning of crush is you like someone but that's it. That someone doesn't like you. Yeah. To me. What? Wait. So what's the point to have a crush then? Ya makanya itu cuma buat gue sendiri gitu loh. Kalau lu kan cepet tahu lu beda. Kalau gue I think I know it. Jadi untuk crush ya, I have a story. Jadi I have a crush maybe when I was in middle school, I guess. Third year of middle school or first year of high school, I don't remember. Jadi okay, I have a crush on this person back then. Tapi yang gue tangkep sekarang untuk gue di saat itu, menurut gue tuh nganggep tuh orang sebagai crush gue itu hanya untuk kayak biar bisa
the acknowledged by my friends. Oh. I mean like so I can fangirling with my friends. Oh. Do you know what I mean? Yeah. Jadi actually the meaning of crush I have back then, I feel like it just kayak menye-menye doang gitu loh. Kayak enggak 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 yang kayak, oh I think I fall in love with him, oh my god I like him, or whatever. Is not that kind of type, I think. It's just like oh he has a good Nice. looking, he looks nice, and then oh I will make him as my crush then. That's all. Like I think back then, you know. And now? What? And now? And now I think, what's the point to have a crush? So I don't have a crush right now. Oke. Tapi BTW gue udah lama gak denger menye-menye anjir. Oke. Sorry. Ya sih, bener sih menurut gue juga kayak I gitu mean sih. like yeah. Iya. Gue juga sama tuh, gue juga punya cerita. Gimana ya? Yeah. Kalau crush nih ya, gue suka, kalau lu kan buat fangirling gitu kan. Kalau gue tuh lebih ke gimana ya? Gue suka tuh sama orangnya, kayak oh dia ganteng lah, misalkan tinggi lah, putih lah kayak gitu, terus pintar lah, terus baik kayak gitu. Apalagi seagama, ya apalagi kurangnya enggak sih? You don't like dark skin? No, I mean ya. Okay, never mind. Continue. Never mind. Oke. Terus kayak oh apalagi seagama, oke lah ya gitu. Yes. Gimana ya, kayak ini terjadi pas gue masih kuliah kayak gitu. Even though I have a boyfriend, maksudnya ini nih kayak oh sukanya ya cuma suka kayak sekedar itu doang kayak gitu loh. Yeah, I get it. Dan pas gue udahan sama pacar gue itu tuh kayak gue belak-belakan aja sama teman gue bilang gue iya ya sayang banget si A tuh belum move on dari mantannya kayak gitu, padahal gue juga kayak gue I have crush on him kayak gitu. Kayak when you have a boyfriend? No, when I'm done with him. Oh, I see. Yeah. Okay. Kayak gitu. Dan temen gue juga ngangguk-ngangguk kayak gitu loh, kayak dia juga sangat menyayangkan itu gitu. Jadi ya sama sih intinya sama lu juga kayak fangirling kayak gitu loh, tapi si teman gue nih gimana ya, oh I see gitu loh, gue tahu lu kenapa lu suka sama si crush gue ini gitu. Tapi sebenarnya lu crush sama seseorang, tapi seseorang itu kenal lu nggak sih? Kenal. Atau maksudnya tahu lu nggak sih? Iya, tahu. Okay. Kalau gue kayak gitu, kalau nggak tahu mah. Karena beberapa orang tuh kan ada yang oh I have a crush with him but we never interact each other gitu. Ya kalau gue sih ya memang pernah. I mean like ya yang pasti orang gitu. Yang pernah kita enggak maksud. Ya maksudnya yang nggak pernah interact at all gitu. Who? Lu. Not all. Tapi mungkin pas masih SMP ya. Kalau pas SMA itu orang sering main di rumah. Okay, never mind. What about you then? Kalau gue emang satu klub. Ya, satu klub di kuliah gue, takut nih orangnya dengerin, ya udahlah ya, don't care. Ya kayak gitu. Ya gitulah pokoknya. Do you want to use voice changer? No. If I do, maksudnya ya enggak, ya udahlah, enggak masalah lah ya udahlah.
Dia toh juga udah punya pacar mungkin sekarang. Never Mhm. mind, udahlah gitu. Ya. Tapi crush tuh bukan Ya. bukan bukan masalah. Oh, maksudnya gimana ya? Crush ya crush gitu loh. Dia maksudnya kayak gue nggak apa-apa kalau dia punya pacar kayak gitu. Apa dia nggak suka sama gue, nggak balik suka sama gue, itu nggak apa-apa kayak gitu. I see. Do you have another crush like celebrity crush or Oh, something something? ada lah. Ya, crush itu kan gak cuman Ya nggak cuma. lawan jenis kita gitu loh. Mm-mm, Kayak, oh, I have a celebrity crush, I have a girl crush too, I mm-mm, have a boy crush too, mm-mm, and yeah. mm-mm. Kalau girl crush, gue kayaknya gue suka sama Zendaya. Ah, Ya, oh my God, ya, kayak gitu. immaculate. Gue suka sih. Itu kayak Yeah, first girl crush gue kayak gitu. Itu dia she's keren so banget. beautiful. Oh, gara-gara you have kind of the same hair type. No, no, because his gimana ya, dia tuh kayak she's cool gitu loh. I get it. Mm-mm. Dan kayak kayak dia tuh kalau ngomong tuh straight to the point kayak gitu loh. Gue suka kayak gitu. Mhm. Gitu. How about Dia you? mhm. Girl Heeh. crush. Hmm. Um, you know, gua gua nggak punya crush yang kayak satu doang kayak Oh, selamanya dia gitu loh. heeh. Kayak gue pasti ada yang ini itu Iya, dan iya. ya. Untuk sekarang sih, gue suka Anya Taylor. If you Oh, know her, yeah, yeah, I know an her. actor, Yeah, yeah, and she is an actor. yeah, I know. Dia Mhm. juga sih, vibe-nya tuh entah kenapa tuh, aduh keren banget. Mhm. She is a good actor, I guess. Mm-mm. Sus- Mm-mm. Dia juga main itu Mhm. nggak sih? Apa sih? Queen Gambit ya nggak? The Gambit Queen, Yeah. yeah. I watch all of her Oh, movies. really? Mhm. Wow. Yeah, I'm kind of a stan of her. Oh. Iya. Tapi kita juga punya nggak sih? Apa sih? Crush. Kayak 2D crush kayak gitu loh. A fictional character Ya, gitu kan. fictional character. Yeah, of course. Yeah, I have it a A lot. lot. Aduh. Yeah. Kalau Yeah, it's fine. It's ya, fine. kalau dibahas satu-satu mah nggak kelar-kelar kalau kita ngebahas Yeah. fictional karakter ya. Mhm. Oke, lanjut. Kalau tadi karena kita udah bahas crush, kita mungkin akan merembet lagi ke types. Apa sih kalau lu bisa milih? Bukan lu bisa milih sih. Kalau sekarang tuh type lu kayak gimana gitu? Kan orang-orang, bukan orang-orang sih, kayak mostly semuanya, semua orang tuh pasti dari tahun ke tahun tuh berubah terus nggak sih type-nya? Menurut gue dari gue SMA, terus kuliah, terus sekarang itu tuh berubah sih type-nya. Kalau lu gimana? Hmm. Atau tetap sama kah dari SMA gitu? Ya, gue juga berubah kok. Bahkan dari SD. Oke. Jadi gimana tuh? Maksudnya Mhm. secara garis besar tuh kayak gimana perubahannya? Yang kelihatan. Ah, what type of ini type apa ya? Type Type of person. type apa ya? Type Persons? bukan. Type of misalkan lu suka sama orang, oh ini tipe gue banget kayak gitu maksudnya. Oh, untuk yang sekarang ya. Iya, atau lu juga mau bahas yang dulu pas lu SD kayak gitu. Jadi kita bisa bandingin.
You know what? Mm-mm. My type when I was in elementary school. Yeah. Oh my god. I don't remember it. But maybe a little bit. No, I don't. Oh, I think kayaknya lebih ke tipe gue kayak selebriti yang ini, yang itulah, yang kayak gitu-gitu loh. I see. Ya, superficial things lah. Mm-mm. And then Okay, move to yeah, let's skip to now. okay. Tipe. That's a hard question. Masa? Ya, ini sebenarnya tipe ya. Secara apakah ini? Boleh secara fisik or non fisik kayak gitu. It's hard. Atau gue aja yang nanya deh, atau lu ya? Lu mau gue yang nanya atau lu yang jawab? I have it now. Okay. Untuk secara appearance, gue suka sih kalau orangnya stylish. Okay. That means they taking care of themselves. Rapi kayak gitu ya. Self-caring. Yeah. They are taking care of themselves, so it's a good thing for me. And and humorous. I think that's 2 points. That's all. Oh yeah, really? Oh, okay. The big point, the big yeah, 2 points. Okay. Kalau mau sup-supnya, sup-supnya? Buat apa ini? Emang siapa ada yang dengerin? Siapa tahu ya pendengar merasakan, oh ini gue banget nih ya, siapa tahu ya, kayak gitu. Atau nih ya, gue mau tanya deh, lu sukanya yang berjenggot atau tidak? Maksudnya berewokan ya, berewokannya rapi kayak gitu, atau sama sekali tidak? It depends. Oh, on their face? Ya, kalau if they're looking good with the beard, it's okay. Oh, okay. It depends. Baiklah. Tapi ya. Tapi? Ya, jenggot sama kumis tuh beda kan ya? Beda sih. Ya, tapi mungkin nggak pakai jenggot. Oh, maksudnya kumis doang is fine gitu. Oh, I see. Tapi ini apa sama nggak ya di pemikiran? Maksudnya jenggot tuh yang kayak nggak rapi gitu kan maksud lo? Yang tumbuh. Tapi ada yang rapi? Iya, ada yang rapi. Berarti yang rapi pun lo nggak suka? Prefer not gitu? It depends. Oh, baiklah. Oke, skip. Jadi sebenarnya untuk ini tipe cowok ya? Iyalah, masa tipe cewek? Who knows? Oke. Untuk cowok ya. Sebenarnya gue punya dua karakteristik yang gue interested gitu. Pertama itu Okay, I know. Not kinda, but maybe I kinda into cute things. Cute boy. Soft boy. But I'm into a cool man too. I mean, like. Okay. You know, I mean, like. I kinda into someone who is between soft boy and e-boy kinda, but in between. Yeah. Not
literally gitu, 100%, okay. in between it. Mhm. Jadi I don't know if this is inappropriate or not. I kinda I can be a dominant and submissive. Okay, it's when your switch. Yeah, Okay, I I get it. think. I get it. Cause maybe me too. Really? Yeah. You seems like a dominant. Oh really? Okay. Okay. Okay, Oh, baiklah, itu that's new insight to me. I hope there's no kids Oh yeah, I here. hope so. Never mind. They don't know what does that mean, right? Yeah, maybe Yeah. gitu. Yeah. I see. Ya. Jadi kalaupun ada cute guy, I'm fine. Or Ida. you know, yeah. I'm not good talking about this, you know. Yeah. Okay. Dan kalau gue ya, tapi ya kalau mau ngomongin soal lu juga nih ya, bukan lu mau ngomongin sih, kayak kan ini your type right now, right? Kalau di masa SMA gitu gimana? Oh, SMA. Let me think. Oh, mungkin. I don't know. I kind of confused back then. Kayak, am I really liking this guy or not? I'm confused. Like, which is my type. Mungkin agak sama ya kayak sekarang. Gue masih kinda into a guy, like a cute guy, but not that cute. Yeah. You know what I mean? In between. Yeah. It. But you know, like a cool guy, but have a cute side. But, yeah, but not that cute. But not that you know. Yeah. Yeah. You know me lah. Okay, I know lah. What person you referring to? What? Because no. Because he's a Twitch streamer, what? Right? No, it's not him. Oh, okay, no. Okay. But kinda. But no. Baiklah. No. Baiklah. You know what? Yeah. If I would say between C and S, if there's someone like the mixing of them, C and S. Yes. Okay. Oh, they're so cute. Yeah, I know. And funny. Yeah. Very funny. Okay, then move on. Yeah. What about you? Kalau gue kalau sekarang ya. Kalau sekarang kalau di luar gitu, maksudnya about face itu tuh gue enggak, apa sih namanya, gue enggak ngomong apa sih, pokoknya intinya at least good looking kayak gitu. Kalau gue nggak mau bohong kayak gitu, ya good looking lah at least to me. Yeah, good looking. Gitu. To me, arti good looking tuh ya, kalau lu taking care of yourself, then you're good looking. Iya sih, bener sih. Ya, kalau lu nggak taking care of yourself, ugal-ugalan atau apa, well, that's mean, yeah.
Tapi gue mau nanya deh, kalau kalau dia kalau dia tuh berantakan kayak gitu loh, Mhm. but still stylish, itu included your type or not? Hmm. Nah, Nah, pokoknya taking care of himself first and then be oh stylish. oke, oke. You know, taking care is, I mean, like take a shower or Oh, trim his his hair, hair and like clean. oke, oke. Yeah, yeah. Oh, continue about you. Oke. Terus terus yang pinter sih, gimana ya, bukan yang pinter, tapi yang knowledge-nya tuh banyak kayak gitu loh. Mhm. Karena gue tuh suka, misalkan, emang sih kalau ketemu sama orang lain gue tuh suka diem kayak gitu orangnya, tapi kalau 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 udah kayak misalkan udah kayak temenan atau udah berhubungan lama, misalkan berhubungan temenan ya berhubungan temenan lama, 2 bulan kayak gitu-gitu tuh suka ngobrol gitu pasti kan, terus kayak gue suka aja misalkan dia tiba-tiba ngomongin A kayak gitu, oh oh dia tuh tahu A loh kayak gitu, gue suka aja gitu sama orang yang knowledge-nya banyak. Hmm. Kalau lu nggak tertarik sama topiknya gimana? Nggak apa-apa sih. Bukan, Kayak cuma oh I see ya, oh gitu I see. doang, Tapi mungkin selewat. enggak. Tapi mungkin mungkin gue akan nanya lagi gitu loh. Oh, emang kayak gini-gini ya kayak gitu. Mungkin, mungkin, Hmm, mungkin I see. gitu. Terus ya udah gitu doang sih. Aduh, gue mau gatal tenggorokan gue. Hmm. You know about pinter ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau untuk hal pinter, ini di gua ya. Gua tuh lanjut yang tadi ya, kayak tambahan nih, tambahan. Oke. Pinter ya. Pinternya itu kalau di gua tuh nggak pinter dalam, pinter itu relatif ya. Ya, benar. Em, orang tuh nggak ada yang pinter dalam segala hal. Mm-mm. I mean like segala hal tuh literally segala hal ya. Mm-mm. Bukan pinter dalam banyak hal. Itu beda kan, bahasanya beda kan. Iya. Pinter dalam banyak hal dengan pinter dengan segala hal. Mm-mm. Oke. Kalau gue sih preferable pinter secara ya wawasan normal. Mm-mm. Kalau dia pinter secara humoris, I will fall for him, Iya, I iya, guess. iya, iya. Aduh, making a joke kayak gitu ya. Ya, pinter trolling, Iya, iya. making a joke, but in a good Iya, way, iya, iya. you know. Ya, I see, I see. Aduh. Dan ya, Oh, iya. Yes. pinternya itu terserah dia sih. Mungkin dia bisa pinter di bidangnya dia gitu loh, yang dia bisa. Nggak harus lu harus pinter ini, harus pinter Oh, itu, enggak, enggak. ya benar-benar. Yep. Sama sih, intinya itu sih. Maksudnya bertambahnya tahun tuh gue realize kalau ya nggak cuma tampang doang yang kita perluin gitu loh. Bukan perluin ya. Iya nggak Yes. sih? Ya kayak gitu. Intinya Ya gitu. kadang lu into someone gitu nggak ngelihat tampang, awalnya ngelihat tampang Iya, sih, ya pasti. tapi semenjak tahu karakteristik dia, lu jadi fall for his tampang juga Oh gitu. iya. You know what I mean? Aha. Jadi kalau karakteristiknya itu udah klop, pasti fall for his appearance too. Bener sih. Karena ya kalau mindset kita yang pas dulu ya, pas kita masih bocah lah atau apa, itu pasti mikirnya harus ganteng lah, harus appearance dulu lah, Ya, ya soalnya kayak soal lah gitu-gitulah. ya.
Karena ya kenapa kita berpikir kayak gitu ya karena kita sekarang udah berpengalaman dengan hal itu kayak Mm-mm. oh I'm not falling for his appearance gitu loh. Mm. Yeah, something like that. Mm. But honestly, I never fall in love with someone. Maybe I don't you know how it haven't, feel. maybe you haven't realized it. I mean, gue gimana ya, ada pepatah yang ngomong kalau kalau kita jatuh cinta, kalau kita jatuh cinta itu, kalau kita jatuh cinta itu tuh kayak rasanya ada kupu-kupu yang terbang gitu loh di perut. Tapi tuh What? iya, kata ada How? pepatah, ada pepatah. Terus kayak, Did you? nah, gue tuh gak pernah sama sekali ngerasain hal itu. So you're not fall in love with your Mas, boyfriends? I mean ex? nah makanya kayak gue bingung. Jadi gue fall in love kah atau gimana kah kayak gitu. Tapi lu sempat flustered gitu kan sama mereka kalau lagi interaksi. Ya, maybe. Gue lupa. Hah? Oke. Oke. Gitu dong. Terus apa lagi ya? Kalau ada nilai plusnya, gue mau nambahin yang bisa main alat musik kayak gitu. Oh yeah. Kalau lu gimana? You know Apa? what? Uh-uh. I kinda into these persons in general. Jadi awalnya gue into dia kayak biasa aja gitu, kayak I like him gitu. Tapi tiba-tiba ngelihat dia main alat musik gitu, persenannya nambah gitu loh. Iya, emang. Ya kenapa ya? Ya, gue juga gak ngerti sih kenapa ya. Kayak wait, wait, why I'm stopped? I mean like when I saw him playing some instruments, I'm stopping myself. Like What the? like mungkin maybe I'm in shock. Tapi you know him, maksudnya lu tahu kan dia bisa main alat musik gitu. Just once and then Oh ya udah kayak he gitu. can play another one too. What? I mean like wow, I mean yeah. Okay. But never mind, that's not the point. Iya. Kalau gue gimana ya? Gue suka sih ngebayangin orang main. Ngebayangin aja nih, gue belum ketemu. Ngebayangin orang ya bisa main drum gitu loh. Tak kenapa. Walaupun dia paling belakang, maksudnya walaupun orangnya paling belakang tetap terlihat keren juga. Pokoknya yang tahu tentang musik sedikit lah gitu ya. Apapun itu. Kalau dia bisa nyanyi, wah lu bisa duet tuh. Kan lu suka nyanyi. Mohon maaf. Ya sih, tapi ya gitulah. Ya sih, bener sih. Udah sih. Tapi ngomong-ngomong soalnya ini ya, ex gue yang di kuliah tuh dia tuh memang bisa main gitar kan. Terus ada suatu ketika gue story time. Ya benar. Gue tuh kayaknya ngajak dia buat karaokean. Kayaknya ya, gue lupa. Terus tiba-tiba kita di tempat karaoke gitu berdua. Terus pas dia nyanyi, fals. Oh, oke. Gitu lah, maksudnya kayak gue tuh baru Lu ilfeel. Enggak. Maksudnya itu kejadian yang lucu kayak gitu loh. Lucunya karena dia tuh kayak bisa main gitar, tapi tuh fals gitu loh pas nyanyi kayak gitu. Ya kan gak semua orang bisa nyanyi biarpun bisa main alat musik. Iya, tapi ya gitu. Tapi kan maksudnya orang-orang yang gue tahu, yang gue kenal bisa main gitar, terus bisa maksudnya at least nggak fals lah gitu maksud gue. Gitu. Tapi orang-orang memorable karena lucu gitu.
Terus deh, Ya, tapi ya orang-orang yang punya kelebihan kayak gitu tuh disalah pergunakan gitu menurut gue. contohnya? Contohnya waktu itu tuh ada yang deketin gue sebelum sama pacar gue yang kuliah gitu kan. Terus X. ya ex. Terus orang ini nih anggap aja si A, dia tuh emang kelihatan banget mau deketin gue, terus kayak itu kan zamannya Line ya. Terus dia emang punya suara yang bagus kayak gitu. Terus ditambah lagi dia bisa main gitar. Terus tiba-tiba emang deket kan, terus deket terus kayak tiba-tiba dia voice note aja gitu loh di Line. Terus kayak Aha. itu tuh voice note-nya karena waktu itu lagi perlombaan di kuliah kayak gitu, jadi dia tuh mau cari tahu pendapat gue, gimana nih suara gue bagus nggak, fals nggak, kayak gitu loh, kayak gitu. Terus ya udah deh, dia jadi voice note-nya itu dengerin dia main gitar sambil nyanyi, aduh udah dah gitu. Oh, oke. Kalau kalau nggak ngelihat cuman voice doang sih, kalau gue ya kurang sih. Oh, Gue maunya sih liatnya live langsung, in front of oh my eyes. ya mohon maaf ya kan dulu ngedom gitu. Dan jadi makanya kayak kayak flirting aja gitu loh jatuhnya. Hmm. Do you ever flirting with someone? Boys, Hmm. waktu maksudnya belum ada hubungan apa apa kan. Yeah, whoever is this, your friends or whatever. Maybe pernah, mungkin Mhm. pernah kayaknya, antara gue nggak sengaja atau gimana, tapi tapi sebelum gue ngomong gue tanya dulu, pernah nggak? Oh, lu nanya gue. Iya. Pernah. Don't remember. Tapi ya sepengetahuan lu aja ya. Mungkin guanya yang di Oh. flirting, bukan gua yang nge-flirting. Tapi gua ngebales gitu loh. Oh, flirting juga. Yeah, kinda. Hmm. Low key, low Iya key. ya. Tapi entah kenapa di Ta- TikTok. tapi belum pernah duluan gitu loh. Oh, I see, I Pengen, see. pengen. Cuman nggak ada target. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah itu tuh, gue entah kenapa di TikTok gue tuh tiba-tiba bahas masalah flirting ini. Jadi entah kenapa cewek itu kalau 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 dia flirting tuh pasti sama cowok yang dia kayak ngelihat dia as friends gitu loh. Jadi misalkan Ah, misalkan nih gue, ya ya, gak, ya nggak sih, jadi misalkan iya. gue nge-flirting temen gue yang cowok, ya udah bisa aja slow gitu loh, gue bisa kayak gitu. Tapi di Hmm. hadapan crush gue tuh aduh matiku tuh gak sih, kayak gak bisa gitu, entah Iya kenapa. kalau di depannya. Iya, kayak gitu. Tapi di belakang bisa gitu. Kayak latihan dulu, pas mau nyobain di depan dia nggak bisa gitu kan. Aduh, lo pernah pikir kayak gitu? Pernah. Terus pas udah ngobrol di depan dia, huh, kayak kenapa nggak kepikiran apa-apa gitu loh. Oh iya What sih, the heck? kayak lebih kikuk gitu gak sih? Um, Nervous maybe ya. Eh, Ya, sama kayak sebelum mau presentasi gitu. presentasi itu apa sih? Skripsi. Ya. Ayo ya, gitu lah. Nggak selesai-selesai kalau mau ngomongin mah masalah, walaupun walaupun sedang sepi, ngapain sih, walaupun kayak kayak nggak ada yang ngecangin gue kayak gitu, ya udah. Tapi excited Oh. gitu loh kalau ngebahas soal ini, entah kenapa. Mhm. Iya, sebenarnya ya, mungkin ngomong-ngomongin soal taksiran lah atau crush something yang kita omongin sekarang. Mm-mm. Hmm, beda ya kondisinya saat ini dengan yang dulu. Mungkin dulu
ini gue ya. Kalau gue dulu mungkin pas kuliah atau around that time lah mungkin gue sempat kepikiran memang pengen punya seseorang gitu loh. Kayak why it's so hard to find someone gitu. The right someone for me. Kayak ya you know lah, teman-teman kita juga kayak gitu kan. Yeah. Ada yang kayak gini juga kan sampai sekarang. Tapi itu pas gue dulu kayak gitu sih, sempet berpikir kayak gitu. Tapi kayak bedanya sama yang sekarang, I don't even ever have a thing about that. Okay. Bahkan gue kayaknya terlalu nyaman sama diri sendiri. Nyaman single gitu. Kayak kalaupun ada kesempatan sekarang ya, misalkan ada, kayaknya gue nggak terlalu taking it seriously gitu loh. Kayak karena sekarang lagi enjoy banget sama diri gue gitu. Tapi kalau ditanya do you want to date someone, I would. Yeah. But one day maybe if I got lucky. Yes ya. Yeah. Kalau ditanya sekarang mau nggak, kayaknya nggak dulu sih. Karena gimana ya? Maksudnya kalau mau deketin gue ya silakan kayak gitu loh, ya silakan kayak gitu. Tapi maybe same with you, kayak kalau for kayak asking for relationship kayak gitu tuh enggak sih. Yeah, that's how I feel. Ya karena ya nggak apa-apa. Kenapa kayak ya? gitu ya karena ya nggak apa-apa nggak sih. Kayak lagi enjoy aja. Kayak soalnya kalaupun lagi in relationship right now, kayak nggak ada poinnya gitu. I mean kayak nggak bisa ketemu kayak gitu. Enggak, bukan kayak gitu, kayak nggak ada feel-nya aja gitu loh. Not kayak sama kayak lu lagi not in the mood doing anything. Iya. Rasanya kayak gitu aja. Jadi nggak bakalan taking it seriously gitu loh. Makanya better enggak sih. Okay. Maybe one day. One day. Maybe. Bukan maybe sih, ya nanti suatu hari. Ya, if we get lucky. Tapi itu masalah bukan lucky atau enggak sih, ya. I mean lucky to get the right one. Yeah, lucky to get the right one in the right time, right? I guess so. Oke. Oke deng. Ada yang mau ditambahin nggak nih? What do you think? Nggak ada sih. Really? Yeah. Maybe for some people that desperate for finding someone, menurut gue ya emang karena gimana ya, emang banyak ikan di laut kayak gitu. Tapi ya kita maksudnya kita lihatlah ya. Sorry guys, I'm not good at giving advice. Ya, dimaklumi. Tapi kan karena banyak ikan di laut, tapi kan kita tetap mancing gitu kan ya. Ngomong apa sih? Pokoknya kita mancing pun full proses gitu loh. Kayak enggak semua ikan, be patient. Iya, enggak semua ikan tuh nangkep pancingan kita kayak gitu. Apalagi sekarang sama orang-orang yang enggak nyari pasangan, makanya pancingannya enggak ditaruh kan di laut. Ngapa sih gue? Ya kayak gitu loh pokoknya. Kadang kan ada orang yang sekarang tuh banyak yang into gue gitu, tapi gue lagi nggak mau dating anyone gitu. Terus ada juga orang yang nobody into me but I want to date someone gitu.
Tapi Ya, it semacam is itu. not because you're not worth it or whatsoever lah ya. Tapi emang karena semuanya perlu proses kayak gitu. Iya nggak? Enggak. Ya namanya manusia ya, semua orang tuh beda-beda Iya kan. gitu. Udah deng. Yep. Oke, Oke. sampai di sini aja ya. Ya, this is. Alright, Oke, okay, guys. bye bye. See you next time. Yes, Bye. dah.